نهاجرات كندا، أمريكا، إنجليز، جابان، سويدن، فرنساي، دنماركن، حبرة أوروبان زوكلو لوخات أب مأخل عد براخ زكاد زلو كيدي سرحتي داغمس امبرا نبر أبالات سراوي تجراي تزواويرم تعزيوم. التحواري مأخل ديموبلايزيشن عد براخ أيت أساي جبر مدن. أب ورح ميازي خلتشن 10 عام تمرت سرح جمرت مأخل سمناوي كل تميتي تملستي بحفش هدما. 14 تميتين نبر أبالات سراوي أصلتين كم زوزان أبزح زوانون ዝተጠናኸረ ስራሕ ይውገን ከም ዘሎ ይሕብሩ ኣብ መደብ ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ዳይሬክቶሬት ጽምበራ ሰራዊት ሚኒስተር ባሲል ዕላማቱ ዑደት ከይዲ ዳግመ ጽምበራ ንምዕዛብ ከም ዝኾነን እቲ ከይዲ በተሳትፎን ትሕብርን ኩሎም መድረክቲ ኣካላት ብዝግባእ ይካየድ ከም ዘሎ ምዕዛቦም ይገልጹ How this program is progressing ናይ ኩሉ መድረክቲ ኣካላት ተሳትፎ ተሓዊስዎ መደብ ዳግመ ጽምበራ ብዝግባእ ይካየድ ምህላው ተዓዚብና ንመደብ ዳግመ ጽምበራ ፍልፍል በጀት ዝኾነ ሃገራት እውን ካብ ምትላም ጀሚሩ ክሳብ ትግበራ ዘለዎም አበርክቶ ቀሊል ኣይኮነን ብተወሳኺ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ መንግስት ፌደራል በቢብርኩ ዘሎ አመራርሓን ኮሚሽን ሃገራዊ ተሐድሶን ዘበርከትዎ እጃም ብምዕዛብ እዚ መደብ ዳግመ ጽምበራ ከመይ ክመሓሽ ከም ዘለዎ ክንወስን ኢና The regional teams, the National Rehabilitation Commission, development partners come in and see, observe and then together we can decide how to improve this program further. እቲ መደብ ዕውት ክኸውን 11 ለገስቲ ሃገራት ብገንዘብ ይድግፋ ከም ዘለዎ ዝገለጹ እቶም ዳይሬክተር ኮሚሽን ሃገራዊ ተሐድሶ እውን ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ውጽኢት የርኢ ከም ዘሎ ምግንዛቦም ሓቢሮም